गुरुचरित्र अध्याय 49वा. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वते नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. नामधारक शिष्य सगुण लागे सिद्धाची आचरण विनवीतसे सुलक्षण करी नमस्कार अष्टांगे. जय जयाजी सिद्धमुनी तू राजयोगी ब्रह्मज्ञानी गुरुचरित्र दाविले नयनी कृपासागरा गुरुमूर्ती स्वामी निरोपिले सकळ धर्म त्याने झाले निशेष कर्म साध्य झाले परावर्म तुझी ये कृपे दातारा अनादिघोर संसार ध्यांतध्वंसैक हेतवे नमः श्रीनाथ वैद्याय भवौषध विदायिने. संसार सागर पाहता अनादि नाही आदि अंता महाघोर मलबद्धता उत्तीर्णता नाही आकारणे म्हणून शरण रिगावे तो तारकया भवार्णवा पहावे औषध घ्यावे मनोभावे आरोग्य होय तात्काळी ऐसा आगम निगम सिद्धांत बोलता ती बुद्धिमंत युगायुगी फिरत जात या संसार सागरी. गुरुभक्ती म्हणजे कामधेनू जे आचरती विद्वज्जनू वसिष्ठादी शुकमुनी सारज्ञ जे शास्त्रांचे ईश्वर पार्वती संवाद कथा निर्मळ अतिविनोद ते आचरती मुक्तिपद हा मार्ग सद्गुरूचा. पार्वती पूशिले ईश्वराप्रती ईश्वरे सांगितले कवणे रीती जेणे लोक उद्धरती ते निरोपावे दातारा. शिष्य प्रश्न ऐकोनी संतोष पावला सिद्धमुनी धन्य धन्य तुझे जीवनी गुरुसेवा तत्पर बाळका. तुवा पूसले अनादी कथन जेणे होय मोहशमन अज्ञानपण सांडोनी दृढमन सूर्यप्रकाश जेवी लोकांसी ऐकवत्सा गुरुदास्यका भला केला तुवा प्रश्ननी का सांगे नाथा कुळदीपका. एकचित्ते अवधारी पूर्वी कैलास शिखरी बैसला होता त्रिपुरारी प्रश्न करी शैल्यकुमरी समस्त लोक धरावया. श्री गुरुगीता प्रारंभा. ओम अस्य श्री गुरुगीता स्तोत्र मंत्रस्य भगवान सदाशिव ऋषि नानाविधानि छंदांसि श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजं सशक्ति क्रौम कीलकम श्री गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः. अथ करन्यासः. ओम हम सां सूर्यात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः. ओम हम सिं सौमात्मने तर्जनीभ्यां नमः. ओम हम सुं निरंजनात्मने मध्यमाभ्यां नमः. ओम हम सैं निराभासात्मने अनामिकाभ्यां नमः. ओम हम सौं अतनु सूक्ष्मात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः. ओम हम सा अव्यक्तात्मने करतल करपृष्ठाभ्यां नमः. अथ हृदयादिन्यासः. ओम हम सां सूर्यात्मने हृदयाय नमः. ओम हम सिं सोमात्मने शिरसे स्वाहा. ओम हम सुं निरंजनात्मने शिखायै वषट्. ओम हम सैं निरभासात्मने कवचाय हुम्. ओम हम सौं अतनु सूक्ष्मात्मने नेत्रत्रयाय वौषट. ओम हम सः अव्यक्तात्मने अस्त्राय फट्. ओम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धा. अथ ध्यानम्. हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमलै दिव्यै जगत्कारणै विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलयै स्वच्छन्दमात्मेच्छया तद्योतं पदशाम्भवं तु चरणं दीपाङ्कुरग्राहिणं प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेत् विभुं शाश्वतम्. मम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः. सूत उवाच. कैलासशिखरे रम्ये भक्तिसन्धाननायकं प्रणम्य पार्वती भक्त्या शङ्करं पर्यपृच्छत. श्रीदेव्युवाच. ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो सदाशिव महादेव गुरुदीक्षां प्रदेहि मे. केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत्. त्वां कृपां कुरु मे स्वामिं नमामि चरणौ तव. ईश्वर उवाच. मम रूपासि देवि त्वं
त्वत्प्रीत्यर्थं वदाम्यहं लोकोपकारकप्रश्नो न केनापि कृतः पुरा दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तच्छृणुष्व वदाम्यहं गुरुं विना ब्रह्म नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने वेदशास्त्रपुराणानि इतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रादिविद्याश्च स्मृतिरुच्चाटनादिकं शैवशाक्तागमादीनि अन्यानि विविधानि च अपभ्रंशकराणीह जीवानां भ्रान्तचेतसां यज्ञो व्रतं तपो ज्ञानं जपस्तीर्थं तथैव च गुरुतत्त्वमविज्ञाय मूढास्ते चेरते जनाः गुरुबुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं न संशयः तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यो हि मनीषिभिः गुढविद्या जगन्माया देहे चाज्ञानसम्भवा उदयस्वप्रकाशेन गुरुशब्देन कथ्यते सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरोः पादसेवनात् देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् तत्कृतार्थं वदामि ते गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शिरसि धारयेत् सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसां गुरुपादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत् गुरोः पादोदकं पीत्वा गुरोरुच्छिष्टभोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरुमन्त्रं सदा जपेत् काशीक्षेत्रं तन्निवासो जाह्नवी चरणोदकं गुरुविश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चितं गुरोः पादोदकं यत्तु त्वयासौ सोक्षयो वटः तीर्थराजः प्रयागश्च गुरुमूर्ते नमो नमः गुरुमूर्तिं स्मरेन्नित्यं गुरुनाम सदा जपेत् गुरोराज्ञां प्रकुर्वीत गुरोरन्यन्न भावयेत् गुरुर्वक्रस्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपतेर्यथा स्वाश्रयं स्वजातिं च स्वकीर्तिपुष्टिवर्धनम् एतत्सर्वं परित्यज्य गुरोरन्यन्न भावयेत् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां सुलभं परमं पदं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराराधनं कुरु त्रैलोक्यस्फुटवक्तारो देवाद्य सुरपन्नगाः गुरुवक्त्रस्थिता विद्या गुरुभक्त्या तु लभ्यते गूकारस्त्वन्धकारश्च ऋकारः तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः गूकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म मायाभ्रान्तिविनाशनम् एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभं हा हा हू गणैश्चैव गन्धर्वैश्च प्रपूज्यते ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति त्वं गुरोः परम् आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वाहनादिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारकं गुरोराराधनं कार्यं स्वजीवित्वं निवेदयेत् कर्मणा मनसा वाचा नित्यम् आराधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ शरीरम् इन्द्रियणं प्राणं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् कृमिकीटकभस्मविष्टा दुर्गन्धिमलमुत्रकं श्लेष्मरक्तत्वचामासं वञ्चयेन्न वरानने संसारवृक्षमारूढाः पतन्तो नरकार्णवे येन चैवोद्धृताः सर्वे तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः हेतवे जगतामेव संसारार्णवच्छेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां शम्भवे गुरवे नमः
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता संसारप्रतिबोधार्थं तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य स्थित्या सत्यमिदं यद्भाति भानुरूपतः प्रियं पुत्रादि यत्प्रीत्या तस्मै श्रीगुरवे नमः। येन चेतयते हीदं चित्तं चेतयते नयं जाग्रतस्वप्नसुषुप्त्यादि तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य ज्ञानादिदं विश्वं न दृश्यं भिन्नभेदतः सदेकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अनन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य कारणरूपस्य कार्यरूपेण भाति यत् कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। नानारूपमिदं सर्वं न केनाप्यस्ति भिन्नता कार्यकारणता चैव तस्मै श्रीगुरवे नमः। यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं सर्वदापद्भ्यः श्रीगुरुं प्रणमाम्यहं। शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरौ क्रुद्धे शिवो नहि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत्। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं वाङ्मनश्चित्तगोचरं श्वेतरक्तप्रभाभिन्नं शिवशक्त्यात्मकं परं गुकारं च गुणातीतं रूकारं रूपवर्जितं गुणातीतस्वरूपं च यो ददात्यस्य गुरुस्मृतः। अत्रिनेत्रः सर्वसाक्षी अचतुर्बाहुरच्युतः अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिये अयं मयाञ्जलिर्बद्धो दयासागरवृद्धये यदनुग्रहतो जन्तु चित्रसंसारमुक्तिवाक् श्रीगुरोः परमं रूपं विवेकचक्षुषोऽमृतं मन्दभाग्या न पश्यन्ति अन्धा सूर्योदयं यथा श्रीनाथचरणद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते तस्यै दिशे नमस्कृत्या भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये तस्यै दिशे सततम् अञ्जलिरेष आर्ये प्रक्षिप्यते मुखरितो मधुपैर्बुधैश्च जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकनित्यसाक्षी श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतित्रयं शाम्भवम् वीरेशाष्टचतुष्कषष्टिनवकं पीरावलिं पञ्चकं श्रीमन्मालिकमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। अभ्यस्तैः सकलैः सुदीर्घमनिलैर्व्याधिः प्रदैः दुष्करैः प्राणायामशतैः अनेककरणैः दुःखात्मकैर्दुर्जयैः यस्मिन्नभ्युदिते विनश्यति बली वायुः स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजं स्वभावमनिशं सेवध्वमेकं गुरुं। स्वदेशिकस्यैव शरीरचिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं स्वदेशिकस्यैव च नामकीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं। यत्पादुरेणुकणिका कापि संसारवारिधेः सेतुबन्धाय ते नाथं देशिकं तमुपास्महे यस्मात् अनुग्रहं लब्ध्वा महज्ञानम् उसृज्यत् तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धये पादाब्जं सर्वसंसार दावानलविनाशकं ब्रह्मरन्ध्रे सिताम्भोज मध्यस्थं चन्द्रमण्डले अकठादित्रिरेखाब्जे सहस्रदलमण्डले हंसपार्श्वत्रिकोणे च स्मरेत्तन्मध्यगं गुरुं सकलभुवनसृष्टिः कल्पिताशेषपुष्टिः निखिलनिगमदृष्टिः सम्पदां व्यर्थदृष्टिः
अवगुणपरिमाष्टे तत्पदार्थैकदृष्टिः भवगुणपरमेष्टे मोक्षमार्गैकदृष्टिः सकलभुवनरङ्गस्थापनास्तम्भयष्टिः सकुरुणरसवृष्टिः तत्त्वमाला समष्टिः सकलसमयसृष्टिः सच्चिदानन्ददृष्टिः निवसतु मयि नित्यं श्रीगुरोर्दिव्यदृष्टिः अग्निशुद्धसम्मत्तात् ज्वालापरीचकाधिया मन्त्रराजमिमं मन्ये अनीर्षं पातु मृत्युतः तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तत्समीपके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः अजोऽहम् अजरोऽहं च अनादिनिधनस्वयम् अविकारश्चिदानन्द अणियान्महतो महान् अपूर्वाणां परं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवम् आनन्दमव्ययं श्रुतिः प्रत्यक्षमैतीय मनुमानश्चतुष्टयं यस्य चात्मतपो वेद देशिकं च तदा स्मरन् मननं यद्भवं कार्यं तद्ददामि महामते साधुत्वं च मया दृष्ट्वा वै तिष्ठति साम्प्रतम् अखण्डं मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्तम्बुजः सूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं य एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत्सर्व तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढ तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाताय तस्मै श्रीगुरवे नमः अनेकजन्मसम्प्राप्त सर्वकर्मविदाहिने स्वात्मज्ञानप्रभावेण तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानत्परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा गुरुरादि अनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः सप्तसागरपर्यन्त तीर्थस्नात्नादिकं फलं गुरोरङ्घ्रिपयो बिन्दु सहस्रांशेन दुर्लभं हरौरुष्टे गुरुस्त्राता गुरौरुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत् गुरुरेव जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं ज्ञानं विज्ञानसंहितं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरोः परतरं नास्ति देयसौ गुरुमार्गिभिः यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुतिः मनसा वचसा चैव नित्यम् आराधयेत् गुरुं गुरोः कृपाप्रसादेन ब्रह्मविष्णु सदाशिवः समर्थः प्रभवादौ च कैवल्यं गुरुसेवया देवकिन्नरगन्धर्वा पितरा यक्षचारणः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिं महाङ्कारगर्भेण तपो विद्याबलान्वितः संसारकुहरावर्ते घटयन्त्रे यथा घटः न मुक्ता देवगन्धर्वा पितरो यक्षकिन्नरः ऋषयः सर्वसिद्धाश्च गुरुसेवा पराङ्मुखा ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायकं सर्वसौख्यकरं नित्यं मुक्तिमुक्तिविदायकं श्रीमत्परब्रह्म गुरुं स्मरामि
श्रीमत्परब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं भजामि ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वम् अस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहं हृदम्बुजे कर्णिकमध्य संस्थे सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिं ध्यायेद्गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं चित्पुस्तकाभीष्टवरं दधानं श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषं मुदितं दिव्यनेत्रं वामाङ्कपीठस्थितदिव्यशक्तिं मन्दस्मितं सान्द्रकृपानिधानम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि यस्मिन् सृष्टिस्थितिध्वंस निग्रहानुग्रहात्मकं कृत्यं पञ्चविधं शश्वत् भासते तं नमाम्यहं प्रातः शिरसि शुक्लाब्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभययुतं शान्तं स्मरेत्तं नामपूर्वकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनता 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 शिवशासनतः इदमेव शिवं त्विदमेव शिवं त्विदमेव शिवं त्विदमेव शिवं मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतः एवंविधं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं तत्सद्गुरुप्रसादेन मुक्तोऽहमिति भावयेत् गुरुदर्शितमार्गेण मनःशुद्धिं तु कारयेत् अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चित् आत्मगोचरं ज्ञेयं सर्वस्वरूपं च ज्ञानं च मन उच्यते ज्ञानं ज्ञेयसमं कुर्यान् नान्यः पन्था द्वितीयकः एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दा करोति यः स याति नरकं घोरं यावश्चन्द्रदिवाकरौ यावत्कल्पान्तको देह तावदेव गुरुं स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्य स्वच्छन्दो यदि वा भवेत् हुङ्कारेण न वक्तव्यं प्राज्ञै शिष्यै कथञ्चन गुरोरग्रे न वक्तव्यम् असत्यं च कदाचन गुरुं त्वं कृत्य हुं कृत्य गुरुं निर्जित्य वादतः अरण्ये निर्जले देशे स भवेत् ब्रह्मराक्षसः मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि गुरुरक्षिति पार्वती अशक्तायुसुराद्याश्च अशक्ताः मुनयस्तथा गुरुशापेन ते शीघ्रं क्षयं यान्ति न संशयः मन्त्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयं स्मृतिवेदार्थवाक्येन गुरुः साक्षात् परं पदं श्रुतिस्मृति अभिज्ञाय केवलं गुरुसेवकाः ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेषधारिणा नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं सर्वं ब्रह्म निराभासं दीपो दीपातरं यथा गुरो कृपाप्रसादेन आत्मारामं निरीक्षयेत् अनेन गुरुमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं परमात्मस्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयं वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीत सदा गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं परात्परतरं ध्येयं नित्यम् आनन्दकारकं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निभं स्फटिकप्रतिमारूपं दृश्यते दर्पणे यथा तथात्मनि चिदाकारम् आनन्दं सोऽहमित्युत अङ्गुष्ठमात्रपुरुषं ध्यायच्चिन्मयं हृदि तत्स्फुरति भावोय शृणुतं कथयाम्यहम् अगोचरं तथा गम्यं नामरूपविवर्जितं निःशब्दं त्वदीजानीयात् स्वभावं ब्रह्म पार्वती यथा गन्धस्वभावेन
कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णादिस्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतं स्वयं तथाविदो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटभ्रमरवत्तत्र ध्यानं भवति तादृशं गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तोऽसौ नात्र संशयः स्वयं सर्वमयो भूत्वा परं तत्त्वं विलोकयेत् परात् परतरं नान्यत् सर्वम् एतत् निरालयम् तस्मादवलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जितम् एकाकी निःस्पृहः शान्तः तिष्ठासेत् तत्प्रसादतः लब्धं वाथ न लब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टचेतसा सर्वज्ञपदमित्याहुर्देही सर्वमयो बुधः सदानन्दः सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेशः पुण्यभाजनम् मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया उपदेशः तथा देवी गुरुमार्गेण मुक्तिदः गुरुभक्तिस्तथा ध्यानं सकलं तव कीर्तितम् अनेन यद्भवेत् कार्यं तद्ददामि महामते लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु न भावयेत् लौकिकात् कर्मणो यान्ति ज्ञानहीना भवार्णवम् ज्ञानि तु भावयेत् सर्वं कर्म निष्कर्म यत्कृतम् इदं तु भक्तिभावेन पठते शृणुते यदि लिखित्वा तत्प्रदातव्यं दानं दक्षिणया सह गुरुगीतात्मकं देवी शुद्धतत्त्वं मयोदितं भवव्याधिविनाशार्थं स्वयमेव जपेत् सदा गुरुगीताक्षरेकं तु मन्त्रराजम् इमं जपेत् अन्ये च विविधा मन्त्राः कलां नार्हति ते षोडशीम् अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु सार्वपापप्रशमनं सर्वदारिद्र्यनाशनं कालमृत्युभयहरं सर्वसङ्कटनाशनं यक्षराक्षसभूतानां चोरव्याघ्रभयापहं महाव्याधिहरं सर्वं विभूतिसिद्धिदं भवेत् अथवा मोहनं वश्य स्वयमेव जपेत् सदा कुशेर्वा दूर्वया देवी आसने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेत् एकाग्रमानसा ध्येयं शुक्लं च शान्त्यर्थं वश्ये रक्तासनं प्रिये अभिचारे कृष्णवर्ण पीतवर्णं धनागमे उत्तरे शान्तिकामस्तु वश्ये पूर्वमुखो जपेत् दक्षिणे मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं भवेत् देवराजप्रियकरं सर्वलोकवशं भवेत् सर्वेषां सम्मनकरं गुणानां च विवर्धनं दुष्कर्मनाशनं चैव सुकर्म सिद्धिदं भवेत् असिद्धं साधयेत् कार्यं नवग्रहभयापहं दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकं सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा वन्द्यासुपुत्रदम् अवैधव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यदायकं सदा आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् अकामतस्त्रिविधवा जपान्मोक्षम् अवाप्नुयात् अवैधव्यं स कामा तु लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखभयं विघ्नं नाशयेच्छापहारकं सर्वबाधाप्रशमनं धर्मार्थकाममोक्षदं यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं कामितस्य कामधेनु कल्पानाकल्पपादपः चिन्तामणिश्चिन्तितस्य सर्वमङ्गलकारकं मोक्षहेतु जपन्नित्यं मोक्षश्रियम् अवाप्नुयात् भोगकामो जपेद्यो वै तस्य कामफलप्रदम् जपेत् शाक्तस्य सौरश्च गाणपत्यश्च वैष्णवः शैवस्य सिद्धिदं देवी सत्यं सत्यं न संशयः अथ काम्यजपे स्थानं कथयामि वरानने सागरे वा सरिति तीरे अथवा हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटे च धात्रिमूले वा मठे वृन्दावने तथा
पवित्रे निर्मले स्थाने नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपन्नेतत्समाचरेत् श्मशाने भयभूमौ तु वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति दौत्तरे मूले च्यूतवृक्षस्य सन्निधौ गुरुपुत्रो वरं मूर्ख तस्य सिद्ध्यन्ति नन्यथा शुभकर्माणि सर्वाणि दीक्षाव्रततपांसि च संसारमलनाशार्थं भवपाशनिवृत्तये गुरुगीताम्बसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा स एव च गुरुसाक्षात् सदा सद्ब्रह्मवित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यन्त्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रपीठे वसन्ति आसनस्थः शयानो वा गच्छन् तिष्ठन् वदन्नपि अश्वारूढो गजारूढः सुप्तो वा जागृतोऽपि वा शुचिष्माश्च सदा ज्ञानी गुरुगीता जपेन तु तस्य दर्शनमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते समुद्रे च यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतं भिन्ने कुम्भे यथाकाश तथात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानजीवात्मा परमात्मनि लीयते ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र तत्र दिवानिशम् एवंविधो महामुक्तः सर्वदा वर्तते बुधः तस्य स्वरप्रयत्नेन भावभक्तिं करोति यः सर्वसन्देहरहितो मुक्तो भवति पार्वती भुक्तिमुक्तिद्वयं तस्य जिह्वाग्रे च सरस्वती अनेन प्राणिनः सर्वे गुरुगीता जपेन तु सर्वसिद्धिं प्राप्नुवन्ति भुक्तिं मुक्तिं न संशयः सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मं साख्यं मयोदितं गुरुगीता समं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने एको देव एकधर्म एकनिष्ठा परन्तपः गुरोः परतरं नान्यत् नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंशः कुलं तथा धन्या च वसुधा देवी गुरुभक्तिः सुदुर्लभा शरीरमिन्द्रियं प्राण चार्थं स्वजनबान्धवः माता पिता कुलं देवी गुरुरेव न संशयः आकल्पं जन्मना कोट्या जपव्रत तपः क्रिया तत्सर्वं सफलं देवी गुरुसन्तोषमात्रतः विद्यातपोबलेनैव मन्दभाग्याश्च ये नरः गुरुसेवां न कुर्वन्ति सत्यं सत्यं वरानने ब्रह्मविष्णुमहेशाश्च देवर्षि पितृकिन्नरः सिद्धचारणा यक्षाश्च अन्येऽपि मुनयो जनः गुरुभावः परं तीर्थम् अन्यतीर्थं निरर्थकं सर्वतीर्थाश्रयं देवी पादाङ्गुष्ठं च वर्तते जपेन जयमाप्नोति चानन्तफलमाप्नुयात् हीनकर्म त्यजन् सर्व स्थानानि चाधमानि च उग्रध्यानं कुक्कुटस्थं हीनकर्म फलप्रदं गुरुगीतां प्रयाणे वा सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे जपते जयमाप्नोति मरणे मुक्तिदायकं सर्वकर्म च सर्वत्र गुरुपुत्रस्य सिद्ध्यति इदं रहस्यं न वाच्यं तवाग्रे कथितं मया सुगोप्य च प्रयत्नेन मम त्वं च प्रियात्विति स्वामिमुख्यगुणेशादि विष्णवादीनां च पार्वती मनसापि न वक्तव्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अतीव पक्वचित्ताय श्रद्धाभक्तियुताय च प्रवक्तव्यम् इदं देवी ममात्मासि सदा प्रिये अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिके नरे मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे ईश्वरपार्वतीसंवादे गुरुगीता समाप्ता श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पणम् अस्तु या कारणे ईश्वरे पाहे
पार्वती सबोध केला आहे. पारंपार्ग मार्ग चालिला पाहे. गुरुसेवा सुदुर्लभ विधातादी करुणी समस्त वंदिती याची गुणे. जो जाहला अंतर मनोन्मनी तोची श्रेष्ठ सकळी का. गुरुसेवा अनंत सुख दूर होय समस्त दुःख. तोचे धन्य नर एक या क्षितीवरी. वसिष्ठ वाल्मिकी जनकादिक समस्त नाव पावले गुरुसेवेनिक. तुम्ही शाणे चतुर विवेक भजा भजा हो श्री गुरुसी. सद्गुरुसी भजता सद्भावेसी सद्गती होईल तुम्हा भरवसी. या कारणे स्थिर मनेसी शरण गावे श्री गुरुमूर्तीस. गुरुमूर्तीसी संतोष होता त्रयमूर्ती तुष्टती तत्वता. वेदशास्त्री असे संमता पारंपर गुरुमार्ग हा. पूर्वी युगायुगी पाहे आयुष्य फार नरदेहा. अनेक तप करीती सायास पाहे मुक्ती होत या नरासी. आता वर्तला कली प्रबळ वेद मार्ग राहिला सकळ. जन जाहले मूढ केवळ ज्ञानहीन पशुपरी. या कलियुगा माझारी ज्ञानी जाहले मूढापरी. काही नेणती अंधबदिरी माया पाशे वेष्टोनिया. या कारणे तुम्ही विद्वज्जन गुरुभाव धरा स्थिर मने. तुमचे तुटेल भवबंधन श्री गुरुराज प्रसादे. लादे जासी गुरुप्रसाद त्यासी प्राप्य होय कैवल्यपद. दूरी होईल काम क्रोध मद साध्य होईल पद अच्युत. अवतार या कारणे घेतलासे नारायणे. साधू जन उद्धरावया कारणे अवतरले कलियुगी श्री गुरुमूर्ती. भूमिभार उतरावया जन्म धरिला श्रीपादराया. दत्तात्रेय अवधूतराये वेश धरिला नरदेही. देह धरुनी श्री गुरुमूर्ती समस्त उद्धरिले जडमती. अवतरले आपण लक्ष्मीपती केवळ सात्विक रूपाने. जे जे असती भाविक जन त्यांचे उद्धरी आपण. बळात्कारे जाई त्यांची आभुवना श्री सद्गुरुराज योगी. आता सोहे युक्तीचे कथन भावे धराहो सद्गुरु भजन. हाता चढेल उमारमण श्री गुरुप्रसादे. श्री गुरुप्रसाद लाधे जासी त्यासी साध्य व्योमकेशी. निवारण करी मोहपाशासी मगराल शाश्वत पदी. संसार म्हणजे भवसमुद्र ह्यासी करावा निशेष भद्र. बळकट धरावी पापमुद्रा मग पावाल पैल पार. गुरुभक्ती म्हणजे कामधेनू कल्पिले होय मन कामनू. न धरावा म्हणे तुम्ही अनुमानू शरण गावे श्री गुरुमूर्तीसी. प्रसन्न होता श्री गुरुजान बाधो न शके यम आपण. जरी असेल पापक्षोण लय होईल भरवसे. संपर्क होता अग्नीसी तृण बनवी होय भस्मसूरसी. तैशा तुमच्या सकळ पापराशी निशेष जातील पर्येसा. इति श्री गुरुचरितामृते परमकथा कल्पतरौ श्री नृसिंह सरस्वती उपाख्याने सिद्धनामधारक संवादे सरस्वती गंगाधर विरचिते गुरुगीता वर्णन नाम 49तमोऽध्यायः. श्री गुरुदत्तात्रेयार्पणम् अस्तु. श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव दत्त.